Okay, first eat. That's it. Ah, 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 Kami ah, magkana. ah. Yum, yum. Yum, 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 yum. Muhilak lagi paguniton sa kutsara. Ilan naman kung nito? Tulong na to. Hindi pa. Sabi na yung food. With breast milk. Kamote. Wow. Kamote kahoy. Yan ang kamote kahoy. Kamote. Sweet potato din. Visit. Eat pa. Daddy, send that to Tito Larry. Parang Upload. Upload sa YouTube. Uy, hindi ko siya na ano pa. Tubig, tubig. Water, water, water. Oo mo na. You're not touching the tubig from the dam. What water outlet for him? Why is it not allowed to water? Want pa? Sir? Di ba? Ulitan na din yung kutsara. Ulitin na mo. Anak ko lang niya, mabuti. Hindi, i-guide man mo. Uy. Sige. Sige. Hold, hold. Sige, hold. Ay, apil niyo gold ang kuha. Sige lang. Gi. Subo na. Hindi pa manilimit. Hindi pa manilikuan ko ano. Wala ko din na siya. So, pala eh. Thank you, Lord. Gagmay lang dyan dapat. Why did you do beginning? Gagmay man yan. Why did you make money for him when he do? Gani, dapat gamay lang dyan. Napagay dito sa yung ano. Pagbasan to. Ay, yam, 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 yam. Nam, 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 nam. When it's big na, he can marot na jud his own ulam. Yes. Wala. Ano hindi ka unoy. Sit. Sit back Ayun na. Sali lang. Oh, nahugaw na yung pugi nga sinina. Isa mo na ni. Mommy, dapat Oh, you have a payat na bib. Gani na. For playing man his bib. Nagyog ka mahilak siya. Pero dapat na may maunin mo pag-on. Palitan lang ito. Sa yung options, papalitan na ito siya. Try na ito. Yum, yum, yum. Mama, can you also buy the one from last night? Set. Very good. Huwag kang bali ay. Very good. Hindi mo dong. Hindi ang flash ha. Ang mata sa bata na. Taon pa man din na mong babam. Kaon pa man. Ay, si Bajik. What? Mommy, Daddy forgot to bought my tablet last night, so it's 100% kaganina. What? You forgot to take off the charger last night from my tablet, and then it's 100% kaganina. Okay, na-overcharge na ito. Yay, sir. Laro eh. Na.
My, tomorrow can I Ala, subo mabaho sa- naman na yan tayo anak. Kinagaw na siya anak, Tep. Bawag utot sa mot kay Tep. utamuti. Ay, oh. Kamote. Mommy, tomorrow can I... Tomorrow can I subo na sa... Mommy, why do you also have a fork? Ako mag-ano. Mommy, why needs a fork spoon? Lami, nanawag na si Sistoni. Mommy, can I subo sa tomorrow? Can I? Ah, Mommy, can I subo sa tomorrow? Kitan laging Mommy, katsara. can I see... Can I subo sa tomorrow? Can I subo sa Uy, di na siya. Can I subo Wait, Ubo man. Ano na? Mommy, can I subo sa tomorrow? Han. Mommy, can I Tama na, subo sa tama na. tomorrow? Tama na. Can I subo sa tomorrow, Ma? Can I... Uy! In Jesus name. Set. Lisod to siya. Ma, can I subo sa tomorrow? Ow. Ay, sorry, Tep, sorry. Ting masuksok na mo. Sorry. Ma, can I subo sa tomorrow? Subo. Sure ka, Tep. Hungit. Ito na dito ka, no? Ikot ka nga pero tukan. Set, get more here. Una. kabasi Tep, ikaw na po, Tep. Ikaw na ng kamot, Tep. Sige na. No. Yummy, baya kayo na. No. Sige na ba? Paano na dito sa set mo? Dali, dudu sa ta. Uy! Ah, no set. Sigma na. Ayaw taon dong. Ano na? Dali, dudu ka. Dito na, set. Dudu na ka, dali. Dapat siya, babib. Gani. Ha? Yung Si dulaan Bib. naman natin sa mga bib niya. Nagmay. Okay, dan.